Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Nisha Diari. Kita sudah sampai di bagian akhir dari bab 7. Di video kali ini kita akan bahas halaman-halaman terakhir yang penuh dengan materi praktis di bab 7. Nah oke, di sini kita lihat dulu di halaman 86, Seks und Achsig. Di sini judul di atasnya tuh Über den Weg zur Arbeit sprechen. Eine Grafik beschreiben. Jadi ini adalah artinya berbicara tentang perjalanan ke tempat kerja, zur Arbeit ya, perjalanan ke tempat kerja, dan mendeskripsikan sebuah grafik. Nah, judul latihannya di sini Der Weg zur Arbeit in Dach, perjalanan ke tempat kerja di Jerman, Deutschland, Austria, dan CH itu Swiss gitu ya. Nah, di Aufgabe 11A kita membaca cerita 3 orang tentang perjalanan mereka ke tempat kerja. Kalian bisa baca sendiri bahasa Jermannya, langsung aja aku membaca intinya. Jadi, si Anna Franze, 34 tahun, dia seorang grafikerin di Hamburg. Dia selalu naik sepeda gitu ya pada intinya, tapi kadang-kadang juga naik U-Bahn, atau kadang naik bus gitu ya. Perjalanannya cepat, hanya setengah jam gitu. Dan di kantor dia merasa bugar gitu. Nah, lalu di sebelahnya ada Felix, 56 tahun, arts, terus dia tinggal di, dia tiap hari pergi ke Bern, itu di Swiss gitu ya. Dia naik mobil ke stasiun, lalu naik kereta, perjalanannya makan 40 menit, 40 menit waktunya gitu ya. Terus Milan Zurich, student di Wien. Dia tinggal dengan orang tuanya, meine Eltern, orang tuanya, dan setiap hari ke universitas gitu ya, naik sepeda gitu ya mungkin. Pertama-tama dia naik bus, lalu dia pergi ke Straßenbahn, dan lalu naik U-Bahn gitu ya kira-kira. Nah, kalau waktunya dia memakan sekitar waktu 50 menit dan juga kadang 1 jam gitu. Langsung aja sekarang ke Aufgabe 12A. Pada intinya di 12A ini adalah inti dari halaman ini kita diminta melihat sebuah grafik dan mendeskripsikannya. Judulnya Lange Spindelnerv. Di sini perjalanan jauh itu menyebalkan. Nah, grafik A itu menunjukkan durasi, yang ini ya, A menunjukkan durasi perjalanan kerja. 63% orang butuh waktu kurs pendek gitu ya. Ini 0 sampai 20 menit. Ini di sini. 28% butuh waktu middle atau sedang, 21 sampai 40 menit, dan 9% butuh waktu lama. Gitu. Maksudnya ini ya, 43% mungkin yang ini. Bukan yang 9 ini. Ini maksudnya stres ya, stresnya. Lebih lama dari 40 menit gitu ya. Berarti ini. Gitu. Nah, di bawahnya grafik batangan ya menunjukkan bahwa semakin lama perjalanannya, je lange der Arbeitsweg, semakin tidak puas orang-orang. Jadi pakai bahasanya je desto. Sebenarnya ini di je desto nanti kita belajar lagi di B1. Jadi di bahasa Jerman itu ada istilah je desto. Jadi je lange, semakin lama di perjalanan, je lange der Arbeitsweg, semakin tidak puas orang-orang. Nah, berarti desto unzufriedener sind sie. Gitu. Jadi semakin lama perjalanan, semakin tidak puas orang-orang. Ini tidak puas artinya unzufriedener gitu. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Nah, kalau yang B, ini grafik yang B teman-teman. Der Weg zur Arbeit menunjukkan alat transportasi gitu ya, yang digunakan untuk bekerja. Di situ udah ada tulisannya 68%. Nih yang besar itu menggunakan eigenes Verkehrsmittel, kendaraan pribadi gitu, misalnya mayoritas mobil gitu. Terus 11% menggunakan Fahrrad. Ya, disesuaikan di situ ya. Mungkin aku salah baca gitu angka-angkanya, takutnya salah. Pokoknya di situ
menyesuaikan ya. Uban berapa persen gitu, ini juga Zug berapa persen, bus, Farad, terus jalan kaki, Zufus gitu 7%, 8% gitu ya. Gitu teman-teman, jadi ini adalah kita harus memahami grafik-grafik tentang ini gitu. Nah, lanjut ya, sekarang di Aufgabe 12B dan kotak frasa di sini ya. Kita diminta mendeskripsikan grafik ini. Kotak-kotak frasa di bawah memberikan template kalimat yang sangat berguna. Prozent brauchen weniger oder mehr als Minuten zur Arbeit. Berapa persen butuh kurang atau lebih dari menit ke tempat kerja. Die meisten oder nur wenige brauchen zwischen und Minuten zur Arbeit. Kebanyakan, meisten tuh kayak kebanyakan, atau yang kalian ini Nurweniger ya, hanya sedikit orang butuh atau merasa atau berpikir gitu ya, di antaranya gitu ya, antara berapa menit gitu. Oh yang ini, die meisten Prozent nur Prozent finden die Zeit für den Weg zur Arbeit. Jadi menemukan berapa persen nih kira-kira gitu ya. Pokoknya ini untuk mendeskripsikan berapa persen, berapa kita jalan kaki, orang-orang jalan kaki, berapa menit menggunakannya gitu ya, ke kantornya, ke pekerjaannya, seperti itu. Lanjut ke halaman selanjutnya, di sini ada judulnya Kurse Geschichten über Erlebnisse beim Zugfahren verstehen eine Geschichte schreiben, yaitu artinya memahami cerita pendek tentang pengalaman naik kereta teman-teman. Gitu, menulis sebuah cerita ini. Eine Geschichte schreiben, menulis sebuah cerita. Nah, judul latihannya di sini ada Zuggeschichten, yaitu cerita-cerita kereta gitu ya. Lalu 13A, Aufgabe 13A, kita diminta melihat 4 foto dan menulis 4-5 kata kunci untuk setiap foto. Nih, via bis von Wörter zu jedem Foto. Jadi menulis 4-5 kata untuk setiap fotonya gitu. Misalkan di situ udah ada contohnya, foto A, Bahnhof, Zug, Schnelllaufen gitu. Terus kita bisa juga mungkin foto A itu Bahnhof kan udah ya, stasiun. Zug kereta udah, Schnelllaufen kan berlari cepat. Terus Verfahren tuh ketinggalan sama stres karena ketinggalan kereta. Terus yang foto B, kalian bisa tulis misalkan seorang pria kan di sini sedang menelpon gitu ya, di dalam kereta atau di luar kereta gitu ya. Kita tulis aja telefonieren, menelpon, terus Nachricht, pesan gitu ya, terus warten, menunggu, dan juga mungkin kompartemen dari si keretanya, Abteil. Terus yang foto C itu bisa lihat seorang wanita bekerja dengan laptop di dalam kereta. Kata kuncinya mungkin bisa arbeiten, terus laptop, terus internet karena menggunakan internet ya. Terus apalagi ICE gitu ya. ICE itu kereta cepat Jerman. Nah, yang nomor D itu kereta cepat melaju di senja hari gitu ya gambarnya. Nah, kata kuncinya bisa snel karena cepat ya. Terus fahrt perjalanan. Terus Abend menuju malam gitu ya, sore hari. Geschwindigkeit atau kecepatan. Gitu. Nah, di Aufgabe 13B kita akan mendengarkan Horen cerita tentang ini kereta. Cerita-cerita kereta dan mencocokkannya dengan fotonya. Gitu. Nah, Aufgabe 13C kita dengerin sekali lagi dan seperti biasa mencocokkan gitu ya. Oke, kita dengerin dulu audionya supaya tahu. 1. Eine Geschichte aus dem Zug? Ja, da weiß ich was. Das kennt ja jeder. Man sitzt im Zug, möchte lesen oder arbeiten, aber es geht nicht, weil zum Beispiel eine lustige und laute Reisegruppe im Zug ist. Oder weil jemand laut telefoniert. Wie die Geschäftsfrau letzte Woche im Zug. Sie hat sehr laut telefoniert und über Details wie Zahlen, Probleme in der Firma, mit Geschäftspartnern oder auch mit Kollegen gesprochen. Alle im Abteil konnten und mussten mithören. Nach einiger Zeit hat die Geschäftsfrau plötzlich gesagt: Ach, entschuldige, ich muss jetzt Schluss machen.
Ich schreibe dir alles andere in einer Mail. Mein Nachbar hat geklatscht. Ich habe sofort mitgemacht. Und dann haben fast alle Leute im Wagen geklatscht. Ich glaube, so schnell telefoniert die Frau nicht mehr laut im Zug. 2. Eine Zuggeschichte von mir. Ach ja, ich fahre viel mit dem Zug. Ich pendle jeden Morgen nach Frankfurt zur Arbeit. Einmal war ich morgens sehr spät dran. Ich hatte es eilig und der Zug war schon am Gleis und sollte gleich losfahren. Ich bin so schnell ich konnte zum Zug gelaufen und hineingesprungen. Geschafft. Direkt hinter mir sind die Türen zugegangen und der Zug ist losgefahren. Ich habe mich auf einen Platz gesetzt und ein Buch gelesen. An der 3. oder 4. Haltestelle habe ich aus dem Fenster gesehen. Wo war ich? Ich habe den Bahnhof noch nie gesehen. Ich habe meinen Nachbarn gefragt, Entschuldigung, ist das der Zug nach Frankfurt? Frankfurt? Nein, der Zug fährt nach Hamburg. Ich bin in den falschen Zug gestiegen. An dem Tag bin ich 2 Stunden zu spät zur Arbeit gekommen. 3. Letzte Woche war ich mal wieder mit der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Am Ostbahnhof hat der Zug sehr lange gestanden und die Türen sind nicht zugegangen. Ich war nervös, denn ich hatte einen wichtigen Termin. Was war da schon wieder los? Dann ist eine Durchsage gekommen und alle im Zug mussten lachen. Ich auch. Die Durchsage war ungefähr so. Gehen Sie bitte aus der Tür, wir können sonst nicht weiterfahren. Wenn Sie auf einen Freund warten möchten, fahren Sie bitte mit dem Auto. Das war lustig, aber zu meinem Termin bin ich an diesem Tag trotzdem zu spät gekommen. 4. Eine lustige Zuggeschichte? Ja, also, ich war mal im ICE von Augsburg nach Berlin unterwegs. Alles war in Ordnung. Auf einmal hat es eine Durchsage gegeben. Sehr geehrte Fahrgäste, im Moment haben wir leider Verspätung. Wir kommen 20 Minuten später in Berlin an. Wir möchten aber gerne pünktlich sein. Also fahren wir jetzt schneller und hoffen, dass wir doch noch pünktlich ankommen. Kurz vor dem Bahnhof in Berlin ist dann die nächste Durchsage gekommen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir sind jetzt 10 Minuten zu früh in Berlin. Leider ist unser Gleis noch nicht frei. Wir kommen deshalb auf Gleis 7 an und nicht auf Gleis 15. Alle Leute im Zug haben gelacht. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audionya. Nah, di situ kalian bisa putar ulang untuk menjawab Aufgabe 13C. Nah, di situ kita diminta melengkapi kalimat berdasarkan audio yang didengar. Nah, ini melatih kemampuan kita menangkap detail dalam sebuah cerita. Contoh nomor 1 di situ ya. Im Zug kann man oft nicht arbeiten weil. Ini artinya di kereta orang seringkali tidak bisa bekerja karena mungkin tadi jawabannya karena tidak ada internet atau terlalu berisik. Nah, nomor 4 misalkan nomor 5 contohnya. Der Zug nach Berlin ist schneller gefahren weil kereta ke Berlin melaju lebih cepat karena kenapa gitu. Nah, kita dengerin ulang gitu ya. Nah, untuk Aufgabe 13D dan 13E di situ adalah latihan menulis kreatif teman-teman. Nih, 13D sama 13E itu disuruh menulis latihan menulis kreatif. Kita diminta memilih salah satu situasi di gambar bawah misalnya ya. Bertemu teman di kereta gitu ya, atau ada orang dengan banyak barang gitu ya di ini gambar yang B gitu ya, dan lain-lain gitu ya, dan menulis cerita pendek berdasarkan itu. Oke, nah di kotak info ini yang ada tanda serunya eine Geschichte schreiben itu adalah langkah-langkahnya gitu membuat menulis cerita gitu. Nah, yang pertama gitu mulai kumpulkan kata kuncinya, terus ini nih tulis kata kuncinya ya. Terus susun menjadi kalimat, susun katanya menjadi sebuah kalimat gitu ya, ungkapan itu, kumpulkan kata kunci dan juga ungkapannya, terus pikirkan awal urutan ceritanya. Temukan urutan ceritanya dengan baik dan benar gitu ya, Reihenfolge dengan pas gitu, dengan benar. Terus dan tulis awalan
dan akhir ceritanya gitu. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang udah di halaman terakhir bab 7, rangkuman emas bab 7. Nah, di sini kita udah di bagian course unklar Redemitel und Grammatik. Jadi Redemitel itu artinya frasa penting ya, teman-teman. Terus gramatik ya gramatik. Nah, di bagian 1 Redemitel frasa pentingnya dari information and erfragen, yaitu meminta informasi. Ringkasan frasa pembuka untuk kalimat tanya, tidak langsung yang sopan, kontensi, kontestumia sagen, kayak gitu ya pokoknya. Ini untuk bertanya kalimat tanya gitu ya. Terus di eigene Meinung sagen, yaitu kita udah belajar kemarin menyatakan pendapat pribadi gitu. Allgemein, umum, positif, dan juga negatif. Ich bin in der Meinung dass, saya berpendapat bahwa, gitu ya pokoknya. Ich bin gegen, kalau saya ini saya negatif, saya menentang bahwa, kenapa gitu, while kenapa gitu. Terus tadi kita udah belajar hari ini eine Grafik beschreiben, gimana cara mendeskripsikan sebuah grafik teman-teman gitu dari frasa-frasa ini. Die meisten oder nur wenige brauchen finden Sinn, kayak gitu. Terus di bab 7 ini kita udah belajar gramatik apa aja sih? Kita udah belajar indirekte Fragesätze, kalimat tanya tidak langsung gitu ya. Sudah dipelajari kemarin-kemarin untuk penggunaannya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini ada 2 untuk melaporkan pertanyaan, Rede Wiedergabe, atau pertanyaan dengan sopan Höflichkeit gitu. Kalau dengan sopan ada kata konten gitu ya. Oke, nah terus ada juga di sini ada Fragen. Terus ada juga kalimat tidak langsung dengan ya oder nein Fragen mit ob gitu. Kita udah membahasnya kemarin-kemarin ya. Oke, nah terus kita udah belajar juga Ortsangaben, Prapositionen, keterangan tempat preposisi. Ini ringkasan 4 preposisi penting untuk memberi petunjuk arah gitu ya. Terus di sini ada an verb plus datif, itu udah ada contohnya di sini. Terus durch plus akusatif gitu, dan gegenüber von datif, terus bisu plus datif, udah ada contohnya di bawahnya. Oke, jadi halaman ini rangkuman dari semua yang sudah kita pelajari. Alhamdulillah tuntas sudah petualangan kita di bab 7. Semoga apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih, share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jerman juga. Terima kasih banyak sudah belajar bareng di Shadiari sampai hari ini. Vielen Dank für Zuhören. Sampai jumpa di bab selanjutnya di bab 8. Cus.